अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है और एक नए मौज़ू के साथ। आज का जो मेरा मौज़ू है, वो इस वजह से मैंने उसको मुंतख़िब किया है क्योंकि मेरे पास जब मैंने ये वाला प्रोग्राम किया फियांसे के एग्ज़ाम्शन के बारे में 1-2 हफ़्ते पहले, उसके बाद मुझे काफ़ी कॉल्स, ईमेल्स और लोगों की जानिब से इस बारे में मज़ीद मालूमात के लिए काफ़ी क्वेरीज़ आईं। तो मैंने सोचा कि आज के इस प्रोग्राम में हम जो एग्ज़ाम्शन है फियांसे के बारे में, उसके बारे में मज़ीद तफ़सील से गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि ये इस तरह के जो ऑर्डर इन काउंसिल जिसको कहते हैं या अहकामात जो जारी होते हैं गवर्नर जनरल की जानिब से, तो वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं? तो ये जो है टर्म ऑर्डर इन काउंसिल, ये दरअसल गवर्नर जनरल की जानिब से मंज़ूर शुदा और दस्तखत शुदा अहकामात होते हैं करारदाद की तरह से, जो कि गवर्नर एंड काउंसिल के ज़रिए एक कानूनी आला-ए-कार है। और ऑर्डर इन काउंसिल जो है वो लागू होने से पहले पार्लियामेंट में उसके बारे में बहस-मुबाहिसा नहीं होता, वरना कोई भी कानून होता है उसका आपको पता है जो कनाडा का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें हर जो भी एक करारदाद पेश की जाती है, इसमें दोनों जानिब से बहस-मुबाहिसा होता है। लेकिन ऑर्डर इन काउंसिल जो है इसकी ख़ुसूसियत ये है कि ये गवर्नर जनरल की जानिब से मंज़ूर शुदा होता है और ख़ास हालात में जारी किया जाता है। और तो ये जो फियांसे की एग्ज़ाम्शन है, ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो हुआ ये कि जब कोविड की वजह से सफ़री तौर पर लोगों का आना-जाना कनाडा में थोड़ा मुश्किलात का बाइस हो गया और ज़ाहिर है लोगों को जिन लोगों को अपने फियांसे या जिनके साथ उनको एक रिश्ता मौजूद था उनका ऑलरेडी कि उनकी आगे या तो शादी होने वाली है या वो एक तरह से डेटिंग कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ और बिल्कुल एक्सक्लूसिव रिश्ता है, तो वो उन लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई और जिसकी वजह से ये ऑर्डर इन काउंसिल खुसूसी अहमियत का हामिल है उन लोगों के लिए जिनकी एक चाहे वो पहले ऑनलाइन थी और फिर वो गए और मिले और एक रिश्ते को उस्तवार किया मंगेतर के तौर पर। तो ये ख़ास उन लोगों के लिए है, ठीक है? तो इस सिलसिले में काफ़ी जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि काफ़ी मेरे पास ईमेल्स आई, फ़ोन कॉल्स आए साज़ो-आवाज़ प्रोग्राम के तवज्जुद से और लोगों का काफ़ी इस बारे में तजस्सुस था कि ये कैसे मुमकिन है जबकि और दूसरी चीज़ें मना हुई भी हैं इमिग्रेशन की जानिब से। तो उस बारे में बताऊँगी कि जो ऑर्डर इन काउंसिल या जो हुक्म जारी हुआ था, उसमें एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर की वज़ाहत की गई और वही मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर जो है, वो शख़्स है जो 18 साल से ज़ायद उम्र का हो और उसका किसी ऐसे कैनेडियन सिटिज़न या पीआर के साथ एक खुसूसी रिश्ता हो जिसको कि आप कह सकते हैं कि और वो शख्स भी जिसके साथ खुसूसी रिश्ता हो, उसकी भी उम्र की कैद है कि 18 साल से ऊपर हो, ठीक है? और ये उनका कम से कम 1 साल की मुद्दत से ये उनकी जो फियांसे टाइप की या डेटिंग टाइप की या खुसूसी रिश्ता जो है एक्सक्लूसिव वो 1 साल से चल रहा हो और इस दौरान या तो मुलाकात के लिए जो भी कैनेडियन सिटिज़न है या पीआर है, उनके साथ मुलाकात भी हुई हो और गए भी हों और फिज़िकली एक-दूसरे के साथ मिले-जुले भी हों, ठीक है? तो ये मैं इसकी वज़ाहत करना चाह रही थी कि कौन लोग इस सिलसिले में इस पर ये लागू होता है, किन लोगों पर ये लागू होता है, ठीक है? जैसा कि आप सबको इल्म है कि आजकल सफ़री पाबंदियों की वजह से कनाडा आना मुश्किल हो रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो फ़ॉरेन नेशनल्स हैं। पहले तो विज़िटर वीज़ा के ज़रिए या नहीं तो ईटीए के ज़रिए लोग आराम से आ जाते थे और एक-दूसरे से मिल-जुल लेते थे। लेकिन जब से ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ है इसमें काफ़ी रुकावट आ गई है। तो ख़ुसूसी तौर पर ये जो एक तरह से ऑर्डर एंड काउंसिल जो है वो उन लोगों के लिए है जो इस डेटिंग या मंगेतर के या फियांसे के रिश्ते में 1 साल से ज़ायद हों और एक-दूसरे से मुलाकात भी की हुई हो और जो जैसा कि मैंने बताया कि जो कैनेडियन
پی آر ہے یا سٹیزن ہے، وہ ملاقات کے لیے گیا بھی ہو، ٹریول کر کے یا گئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں اگر یہ کہوں کہ مثال کے طور پر جیسے اگر پاکستان یا انڈیا یا چائنا یا اور دوسرے ممالک ہیں جہاں پر ویزے کی قید ہے، تو اس میں ویزا ہم اپلائی کرتے ہیں۔ ویزے کے ساتھ یہ جو ایگزامپشن یا استثناء ہے، اس کو پھر ہم ساتھ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو سب سے پہلے نمبر 1 ویزا ملنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ-ساتھ پھر یہ خاص جو ایگزامپشن ہے، اس کی اجازت اس کے ساتھ پھر وہ آ سکتے ہیں کینیڈا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا وہ لوگ جو کہ ویزا ایگزامپٹ کنٹریز سے ہیں، میں نے ریسنٹلی ابھی ویزا ایگزامپٹ کنٹری سے کیا تھا، اور ان کو ظاہر ہے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ان کے لیے پھر میں نے ای ٹی اے جو الیکٹرانک ٹریولنگ جو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزامپشن کا۔ تو دونوں طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے، چاہے وہ ویزا ریکوائرڈ کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، چاہے ویزا ایگزامپٹ کنٹری سے، ٹھیک ہے؟ دونوں جگہ سے، لیکن یہ ایگزامپشن کے لیے اپلائی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اکثر لوگوں نے جو مجھ سے سوال کر کے پوچھا کہ کیا-کیا ظاہر ہے آپ ہر کام امیگریشن کا ایسا ہے، اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں اس پہ لکھا ہے کہ آپ کو کوئی لائر یا کنسلٹنٹ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ خود سے ہر کام کر سکتے ہیں، فار شور ہر امیگریشن کا کام موسٹلی لوگ خود سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہیں کہیں آپ کو اگر کسی لائر کی یا کنسلٹنٹ کی RCIC کی ضرورت پیش آئے، تو ضرور میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کنسلٹیشن کر لیں، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پھر اس کو آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کا ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا اقدامات کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا دستاویزات چاہیے۔ تو میں نے جو اپنے کلائنٹس کے لیے جن جن چیزوں کا اہتمام کیا تھا، یا ان سے جو جو ڈاکیومنٹیشن مانگی تھی، اس میں تصویریں، سب سے پہلے تو تصویریں آتی ہیں۔ اگر جو بھی یہاں پہ گئے ہیں ملاقات کرنے، جو بھی پی آر یا سٹیزن جو ہیں اپنے منگیتر سے یا فیانسے سے ملاقات کرنے، تو تصویریں، اگر ٹریول کیا ہے دونوں نے اکٹھے، تو اس کے پھر ثبوت، اور اس کے علاوہ دوستوں کے، رشتہ داروں کے پیغامات اور لیٹرز، ای میلز، چیٹس، سوشل میڈیا پر پوسٹنگ وغیرہ، یا اگر ایک دوسرے کو اس دوران تحفے تحائف بھیجے ہیں وہ، یا پھول بھیجے ہیں، یا جو بھی کیک وغیرہ، یا کوئی خاص انہوں نے اہم دن اپنے اس رشتے کا منایا ہے، یا جیسے کہ اپنی منگنی کی اینیورسری منائی ہے اور ایک دوسرے کو تحائف بھیجے ہیں، اور مبارکبادی کے ایک دوسرے کو، اور فرینڈز نے، رشتہ داروں نے، گھر والوں نے میسیجز یا پیغامات بھیجے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی کام آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اہم چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ اس سلسلے میں یہ ہوتی ہے، آفیسر کو کنونس کرنے کے لیے کہ باقاعدہ ایک رشتہ موجود ہے دونوں کے درمیان، اور ایکسکلوسیو ہے، اور صرف فرینڈشپ نہیں ہے، یہ فرینڈشپ کے لیے نہیں ہے یہ والا ایگزامپشن، یہ ہے خاص اگر آپ کی کسی سے منگنی ہوئی بھی ہے، یا ڈیٹنگ آپ کر رہے ہیں، یا 1 سال سے آپ ایک خاص رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو میں کہہ رہی تھی سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ایک تفصیلی نیریٹو، چاہے وہ کینیڈین پی آر یا سٹیزن نے لکھا ہو، یا جو فیانسے اوورسیز ہے اس نے لکھا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ تفصیل میں آپ لکھیں گے کہ جو آپ لوگوں کی رشتے کے بارے میں، یہ رشتہ کب شروع ہوا، کیسے ہوا، کیا کسی نے انٹروڈیوس کیا تھا، یا آن لائن آپ نے ایک دوسرے کو ڈھونڈا، جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں۔ پھر اگر ملاقات کی تصویریں، ساتھ گھومے پھرے ہیں اس کی تصویریں، یہ تمام چیزیں آپ کے کیس کو مضبوط بناتی ہیں۔ سمجھ لیں کہ آپ ایک جیسے اسپاؤزل اسپانسرشپ میں جو جو چیزیں جاتی ہیں، اس ظاہر ہے اس نوعیت کی تو یہ ایپلیکیشن نہیں ہے، لیکن جو جو چیزیں رشتے کو جینوئن دکھانے کے لیے آپ شامل کر سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ کا کیس اتنا ہی پھر مضبوط ہوگا ایگزامپشن حاصل کرنے کے لیے، خاص طور پر ویزا ریکوائرڈ کنٹریز کے لیے، یعنی جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ۔ اور اگر فیانسے کے سفر کا مقصد شادی ہے، تو شادی کی تیاریاں،
कार्ड्स, शॉपिंग के सबूत भी साथ लगाए जा सकते हैं और बाद में यहाँ पर आके शादी भी हुई है। मेरे एक 2 क्लाइंट्स हैं, उनके साथ यही हुआ कि वो यहाँ आए एज़ अ फियांसे और फिर उन्होंने यहाँ पे शादी की और फिर मैंने उनका स्पाउसल स्पॉन्सरशिप दाखिल किया इन कनाडा, ठीक है? और इन तमाम सबूतों का मकसद यही है कि आपका रिश्ता जो है बिल्कुल पक्का है और एक्सक्लूसिव है और ये इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छा सबूत होगा कि कि सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है बल्कि आप लोगों का एक खुसूसी मंगेतर वाला, फियांसे वाला या डेटिंग वाला रिश्ता है, ठीक है? और फिर मैं ये भी बता दूँ कि ज़ाहिर है क्वारंटीन की जो भी रुकावटें हैं वो तो सबके लिए हैं और हर किसी को जो भी यहाँ पे कनाडा आता है 14-15 दिन का जो क्वारंटीन का पीरियड है, जिस तरह के अहकामात हैं उनके हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है, उसकी पाबंदी और उसके बाद ही आप जो भी आपका अगला इक़दाम है वो आपको करना होगा, ठीक है? तो ये एक और बात ये बताना चाहूँगी कि इस सिलसिले में अगर आपको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, आप मुझसे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है आप मुझे हायर ही करें, अगर आपको सिर्फ़ कंसल्टेशन और सिर्फ़ कोई वज़ाहत चाहिए, तो ज़रूर मुझे बेइंतहा खुशी होगी आपकी मदद करके इस सिलसिले में। तो आप मुझसे 905 513 0012 पर राब्ता कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं info@canmsolutions.ca और जिस वक़्त ये प्रोग्राम नश्र हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो एक स्ट्रिप चलती है उस पर मेरी ईमेल ज़रूर आपको नज़र आएगी info@canmsolutions.ca और या आप मेरी वेबसाइट को भी जाकर विज़िट कर सकते हैं canmsolutions.ca CANIMM solutions.ca इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। उम्मीद है आपको आज का मौजू पसंद आया होगा और इससे आपको अहम मालूमात मिली होंगी। तो फिर इजाज़त, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।